दर्शक बंधु जदि आपण दुखरे अछंती बहुत बड़ समस्या रे फसी जाइछंती ताहाले थरे मात्र एही भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु काहेकि ना एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत खास अटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा काहार नाम को चिंता करी बाछंतु गोटिए नंबर एवं देखंतु आपणक जीवनरु कष्ट जंत्रणा केबे सरीब एवं केबे आपणकर सुखर समय आसीबाकू जाउछि सबु किछि जानि परिबे आजिर एही भिडियो माध्यम रे। प्रथमर मु आपण मानंकु कहि देबाकू चाहिबी एही भिडियोटी संपूर्ण भाबरे अंकशास्त्र उपरे आधारित अटे। अंकशास्त्र अनुसारे आपणक आगामी जीवन रे घटिबाकू जाउथिबा घटना विषय रे आमे आपणंकु कहिबा पई जाउछु। देखंतु दुनिया रे एमिति केही नाहंती जिए कि निजर भविष्यत विषय रे जानिबा पई चाहि नथांती। सदा सर्वदा आम जीवन रे किछि एमिति घटी थाए जहा हठात घटी थाए जहा पई आमे पूर्वरु प्रस्तुत नथाउ। आमर समय एमिति चली थाए कि जहा कि आम अतीतर किछि कर्म किंबा पूर्व जन्मर कर्म पई आमकु भोगिबाकू पड़ी थाए एवं आपणक आगामी जीवन रे जहा भी किछि घटिबाकू जाउछि ताहा मध्य आपणक कर्म अनुसारे आपणकु प्राप्त हेब। तो से जहा तो घटिबार अछि ताहा तो निश्चित भावरे घटिबा। जदि आमे आगुआ किछि संकेत जानि परिबा तो आमे किछि मात्रा रे सचेतन रही परिबा। सेथि पई एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत उपयोगी अटे। आपण आपणकर फायदा निमंते एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपणक स्क्रीन उपरे तीनोटी नंबर दिया जाइछि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। एही तीन गोटी संख्या मध्यरु आपण कौनसी भी गोटिए संख्या को बाछंतु एवं जानंतु आपणक आगामी भविष्यत किपरि रहिब। वर्तमानर समय आपणकर किपरि चालुछि एवं आपणक जीवन रे खुशी केबे मिलिब एवं बहुत किछि गुप्त कथा एही भिडियो रे आपण जानि परिबे। आपणक पई 3 सेकेंडर समय रहिछि। आपण माने एथि मध्यरु कौनसी भी गोटिए संख्या को बाछंतु। जेउ संख्याटी आपणको अधिक पसंद आसुछि सेही संख्याटी को बाछंतु। सेही संख्यार आधार रे आपण आपणक निजस्व जीवन विषय रे किछि गुप्त कथा जानिबा पई पाइबे एवं आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन घटिबाकू जाउछि एवं आपणकर दुख केबे सरीबाकू जाउछि। एहा पूर्वरु वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे आपणक प्रिय देवादेवींक नाम अवश्य लिखि दियंतु। जदि आपण 1 नंबर संख्याटी को बाछिछंती ताहाले जानंतु वर्तमान आपणकर खर्च बढ़ी जाइछि। आय ठारू अधिक व्यय हेबाकू लागुछि। आपण किछि पैसा को संचय करिबाकू चाहुचंती किंतु आपण सेपरि करि पारु नाहंती। कौनसी ना कौनसी उपाय रे आपणक पाखरु धन खर्च होई जाउछि। आपण नाना व्यस्तता रे पड़ी छटपट हेउछंती। मनरे विभिन्न प्रकारर दुश्चिंता आसुछि एवं कार्य रे बहिर्भूत जोग देखा देउछि। मन को मन आपणक आपणार लोक माने आपणंकु छाड़ी दूर को चली जाउछंती। टिके टिके कथा पई आपणक संपर्क भांगी जाउछि। आपण पूर्वरु जाहाकू भल पाउथिले से मध्य आपणंकु छाड़ी चली जाइछि। एपरि किछि समस्या आपणक निकटरे वर्तमान उपस्थित अछि। वर्तमान आपण बहुत खराब समय देई गति करूचंती। जानि रखंतु कि एहा आपणकर पूर्व दशार फल थिला। एही दशा पई आपण वर्तमान सर्वहरा होई जाइछंती। भगवानक कृपारु आपणकर सेमिति किछि बड़ अघटन होई नाही। आपण वर्तमान आउ चिंता प्रकाश करंतु नाही काहेकि ना आपणकर दुखर समय अतिबाहित हेबाकू जाउछि एवं आगकू आपणंकु बहुत शुभाशुभ फल प्राप्त हेबाकू जाउछि। संतान सुख जस कीर्ति रे लाभ एवं व्यापार वाणिज्य रे उन्नति आपणंकु प्राप्त हेबाकू जाउछि। वर्तमान ठारू आपणक जीवन रे बहुत शुभर समय आसीबाकू जाउछि। आपणकर समस्त कार्य रे सफलता प्राप्त करिबाकू जाउछंती। युवक युवतींक पई विवाहर जोग मध्य रहिछि। आपणको आपणक मनपसंदर जीवन साथी मिलिबाकू जाउछि। आपण विदेश भ्रमण करिबार सुजोग मध्य पाई पारंती। आपणकर क्यारियर सहित जड़ित
କିଛି ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯଦି କେହି ବି ଧାର କରଜ ନେଇଥାନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି କୌଣସି ଦିଗରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି ହୋଇଛି ଭଲ ହୋଇଛି। ଯାହା ବି ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହିଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ 1 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 1 ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯେଉଁମାନେ 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦଦଶା ଚାଲିଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ କାରଣରୁ ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଏତେ ସୁଖ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା କରିଥିଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଯିଏ ବି ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 2 ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯେଉଁମାନେ 3 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି। ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କିଛି ଏହିପରି ରହିଛି। ଆପଣ କେବଳ ଏହି ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଏମିତିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ି ହୋଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଥାଏ, ସେହି ଗାତରେ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହିସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ 3 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 3 ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ
तो यह थिला 3 गोटी नंबर आधार रे आपणकर निजस्व भविष्यत। जदि आपणको भिडियोटी भल लगी थाए भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे आपणक प्रिय देवादेवी नाम अवश्य लिखि दियंतु।